prodaja droge, nanošenje teških telesnih povreda, iznuda, otmica, pljačka. Pretnje klanjem, ubijanjem i silovanjem nisu nikakve odlike navijača, već onih pojedinaca koji se samo kriju iza navijačkih grupa, odnosno ekstremista i huligana. Pojedinci koji su osumnjičeni za razna krivična dela, prema zvaničnim podacima, su vođe raznih navijačkih grupa i podgrupa. Prema zvaničnoj evidenciji policije, na osnovu prekršajnih i krivičnih prijava registrovano je između 2.500 i 3.000 ekstremnih navijača. Oni su prema inicijativi Tužilaštva za zabranu pojedinih grupa pod komandom sledećih vođa. Podgrupa Ultra Boys, vođe Marko Vučković, Veljko Stajić, Marko Mitrović, Miroslav Janković i Ivan Bogdanov. Podgrupa Belgrade Boys, vođe Velibor Dunjić, Uroš Avramović, Željko Božović i Dražen Dragaš. Podgrupa Ultras, vođe Vladimir Šavija, Dragan Vasić, Milan Ćopić i Vukašin Popović. Podgrupa Alcatraz, vođe Nikola Dedović, Vladimir Maljković, Aleksandar Vavić, Ljubomir Marković, Đorđe Prelić i Miloš Radisavljević. Podgrupa Ludaci Padinska skela, vođa Dragan Ćurčić. Podgrupa Anti-Romi, vođa Predrag Simić. Podgrupa South Family, vođa Alen Kostić. Podgrupa Headhunters, vođa Branislav Penčić. Podgrupa Iricu Cibili, NPG, vođa Žarko Vidaković. Podgrupa Shadows, vođa Goran Kiještan. Podgrupa Extreme Boys, vođa Ljubiša Stević. Podgrupa Brain Damage, vođa Dragan Đurđević. Podgrupa United Force, vođe Dragan Supurović i Marko Bulatović. Za ove podgrupe navijača Republičko tužilaštvo podnelo je nedavno inicijativu za zabranu. Kako je navedeno, upravo ove grupe okupljaju ekstremne navijače. Međutim, kao što ste videli u prošloj emisiji, prema istraživanju insajdera protiv pojedinih vođa, u poslednjih nekoliko godina podneto je više od 100 krivičnih prijava za razna krivična dela. Sudski postupci, međutim, nisu završeni do kraja, pa se postavlja pitanje zbog čega uopšte država predlaže zabranu čitavih grupa kada postoje pojedinci koji su osumnjičeni za mnoga krivična dela. Svakako ja mislim da treba uraditi barem dve stvari. Znači, podgrupe su namerno ciljane zato što tako je tužilac izneo dokaze, a sud će, nadam se, i utvrditi, da su lideri tih podgrupa ljudi sa dosijeom. Ali nisu procesuirane krivične prijave njih. Vidite, ta je inicijativa upućena Ustavnom sudu. I to je ono čega sam ja prosto institucionalno svesna u tom savetu. Mislim da treba nastaviti s tim, jer to je isto jedna vrsta poruke. Da li postoji legitimitet za te podgrupe koje imaju, ja mislim, ponekad i jeziva imena. Ne kažem da su svi, ali imaju zaista neka jeziva imena. I de facto, što je tužilac od operativnih podataka iz Ministarstva unutrašnjih poslova mogu da nam pokaže, imaju de facto kriminalne dosije. I mislim da tu jedan signal treba da postoji, da to nije poželjno ponašanje, znate. Sa druge strane, treba individualizovati krivicu. I mislim da oni koji imaju dosije treba da odgovaraju. I to što pre. Prema istraživanju insajdera, mehanizam funkcionisanja navijačkih grupa isti je i za navijačke grupe Partizan, Rad, Zvezda. Navijačke grupe organizovane su kao klasična vojska sa uređenom hijerarhijom. Na čelu se nalazi komandant, ispod njega su vođe podgrupa, a ispod njih grupe navijača. Pripadnici grupe slepo su odani vođi. Tako u nasilničkom ponašanju uglavnom učestvuju mlađe osobe, jer je to jedini način da napreduju kroz hijerarhiju grupe. Dokazuju se vođi tako što su spremni da se potuku sa policijom ili s kim god treba, da upotrebe oružje ili da urade šta god im vođa naredi. O svemu što se dešava mora da se izvesti vođa, a svaki vođa za svaku akciju mora da dobije dozvolu komandanta. To znači da je između 2.500 i 3.000 ekstremnih navijača uvek u pripravnosti, sa maskama na licima, bejzbol palicama, pirotehničkim sredstvima, noževima i pištoljima, samo čekaju komandu vođe. Nekada je ta komanda sramno skandiranje kojim na stadionu zapravo pozivaju na linč neke osobe. Nekada je rušenje grada, nekada nasilništvo nad svima koje oni proglase izdajnicima.
Da je legenda Arkan živ i da je legija na slobodi, B92 bi sada bio srušen, zaposleni na ulici gde im je i mesto i ne bi se više bahato ponašali i omalovažavali prave Srbe. Ovaj komentar koji je potpisao izvesni Lazar Mladenović kao reakciju na prošlu emisiju u kojoj su prikazana krivična dela pojedinaca, možda najbolje ilustruje koje su vrednosti za koje se zalažu oni koji spadaju u ekstremne navijače. Njihove parole su ubijanje, klanje i silovanje, a heroji legija Arkan, Ratko Mladić, Radovan Karadžić. Uz parolu Kosovo je Srbija, oni su istrčali da dodaju i parolu smrt pederima ili udri za kolji da Šiptar ne postoji. Oni kao takvi učestvuju u našem društvenom životu i zato i predstavljaju problem, jer su integrisani u društvo, pa samim tim društvo teško može da se bori protiv jednog svog legitimnog dela. Masa ili grupa daje učesnicima anonimnost, smatraju da su neprepoznatljivi, daje im jaču snagu. Vi ste videli na stadionu kada se na jednom mjestu skupi nekoliko hiljada ljudi da uvek postoje lica koja, da kažem, predvode, diktiraju način navijanja, skandiranja i tako dalje. Grupa od više hiljada ljudi nesvesno povinuje njihovom, da kažem, pozivu na određeni način navijanja ili način ponašanja. Jedan pametan čovjek je rekao na jednom mjestu 1000 Sokrata, to je 1000 budala. Znači, sa masom je lako manipulisati i, nažalost, sportski stadioni i sportski objekti su vrlo često ta odskočna daska za određeno rušilačko delovanje. Na stadionima i van njih nasilne grupe navijača vrlo lako su se posljednjih godina pretvarale u horde huligana, spremni da zbog politike vrlo organizovano i jedinstveno postanu opasno oružje u rukama onih koji su uspeli da ih kontrolišu. Takve grupe su tako u posljednjih 20 godina skandirale dolasku Slobodana Miloševića na vlast, odlazile u rat, bile u prvim redovima 5. oktobra, palile džamije i ambasade, rušile grad, pljačkale prodavnice u centru Beograda. Navijanje se često pretvaralo u srbovanje, a borba za srpsku stvar pokriće za rušilačke pohode. Političari koji su uspeli da ih pridobiju za sebe najčešće su morali da plaćaju ceh i vraćaju dugove, jer su ove grupe tražile da im se zbog zasluga mnoge stvari progledaju kroz prste. Tako je danas došlo do toga da niko ne sme više da im se suprotstavi. Kriminal i ljudi sumnjivih biografija na stadion su ušli još početkom 90-ih, kada je vođa navijača Crvene zvezde postao Željko Ražnatović Arkan. Tada čovek iz podzemlja koji je istovremeno radio i za UDBU, odnosno službu bezbednosti, pa su mu mnoga krivična dela bila oproštena. Njegova misija, prema oceni mnogih, bila je da ujedini navijače koji su počeli da se suprotstavljaju režimu Slobodana Miloševića i da ih povede u rat. Ako govorimo, znači, o tim transformacijama, imamo neki period do 90. godina, jedna faza ili međufaza između 90. i 2000. godine i nakon 2000. godine. U vreme kada se posle mitinga na Gazimestanu 1989. znalo da Slobodan Milošević dolazi na vlast, navijači Crvene zvezde su pevali: "Zvezda, zvezda, to je srpski tim, Slobodan Milošević ponosi se s njim." Nedugo potom s iste tribine pevalo se i "Zvezda, zvezda, to je nama spas, Vuk Drašković navija za nas." Sever se podelio na pristalice Vuka Draškovića, Vojislava Šešelja i Mirka Jovića. Željko Ražnatović Arkan izabran je za čoveka koji je ovu energiju trebalo da kanališe, kako ne bi predstavljala opasnost po Miloševićev režim, koji je kretao u ratove. Tako da su, znači, u to vreme ti navijači pretvoreni u nacionalno upotrebljivu i socijalno zanimljivu skupinu upravo voljom kreatora tadašnjeg društva i tadašnjih političkih i vojnih programa. Dakle, ne spontano i ne slučajno. Rat u koji su otišli navijači imao je svoj uvod na stadionu Dinama iz Zagreba 13. maja 90. godine, kada su se sukobile Delije i Bad Blue Boysi pred utakmicu Zvezda Dinamo, koja nikada nije odigrana. Neredi na stadionu trajali su nešto manje od 1 sata, a potom su se preneli na ulice Zagreba i trajali do dugo u noć. Mediji su dan kasnije bili podeljeni. Hrvatski su ustali protiv navijača Zvezde i policije, dok je srpska strana prozvala Hrvate za nacionalizam i izazivanje nereda kojima se ruši Jugoslavije.
U to vreme je to bio projekat koji nije izveo jedan marginalac ili jedan kriminalac sa margine društva, nego kao što znamo, Željko Ražnatović Arkan je imao dobra uporišta kako u vojsci, tako u politici, a izgleda i imao je neku vrstu saglasnosti svih odgovornih faktora u to vreme kad se vršila mobilizacija i priprema za rat. Stoji ocena da je on predvodio grupu navijača Crvene zvezde i da ju je on dao ime Delije i da je on tu grupu odveo u rat. Željko Ražnatović Arkan je tokom 90-ih postao idol mladima, vrhunski autoritet i simbol moći. Turbo folk, oružje, sponzoruše, viski, Marlboro petica postaju statusni simboli jednog vremena, čije naličje Vukovar, Sarajevo, Kninđe, Škorpioni i Beretke. Sve to je, kako će se ispostaviti kasnije, imalo uticaja i na navijačke grupe danas. Delije su isto tako celu drugu polovinu 90. godina bili najoštriji protivnici režima Slobodana Miloševića. Međutim, njihovo tadašnje divljanje i sukob sa policijom niko nije osuđivao, već se to tumačilo borbom protiv Miloševićevog režima. Za takve poduhvate imali su podršku tadašnje opozicije, a današnje vlasti. Pesma Spasi Srbiju i ubi se nastala je na severu Zvezdinog stadiona. Oni su bili u prvim redovima 5. oktobra. Grupe navijača tada su razoružale policajce u policijskoj stanici ulici Majke Jevrosime. Bili prvi koji su ušli u Saveznu skupštinu i na RTS. Posle 5. oktobra bili su praktično proglašeni za heroje. Niko im nije zamerao do tadašnje nasilje. Zanimljivo je da su 2000. godine navijači Delije Sever dobili i plaketu za zasluge 5. oktobarske revolucije, i to od radija B92, odnosno emisije Ritam srca. A dobitnici ove specijalne nagrade su navijači Crvene zvezde, naše Delije! Dobro večer, ko ste tamo? To je ovdje glavni da nešto pitamo. Recite nešto. Pa ništa, mi se zahvaljujemo na nagradi i nadamo se da neće biti prilike više za ovakvu vrstu nagrade. A trudit ćemo se da osvajamo neke druge nagrade. I malo šampionskih titula. Nagrada su baklje i... Euforija koja je vladala posle odlaska Miloševića sa vlasti dovela i do toga da je nova vlast zaključila da je nastupila demokratija i da nema potrebe da se derbi između Zvezde i Partizana 14. oktobra 2000. godine održi uz prisustvo policije. Nastao je haos. Bio je to prvi i posljednji put da se derbi održao bez policije, ali i prvi put da je divljanje navijača prouzrokovalo prekid večitog derbija između Zvezde i Partizana. Tadašnji premijer Zoran Đinđić je lično morao da se angažuje da se ponovljena utakmica bolje organizuje. I tada je bilo najavljeno donošenje posebnog zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Istovremeno navijači, odnosno huligani, očekivali su da budu zaštićeni jer su učestvovali u 5. oktobarskim promenama. Vrlo brzo i jedni i drugi shvataju da je saradnja nemoguća. Tako se vođe raznih navijačkih grupa i podgrupa već od 2001. godine nalaze na strani onih koji su na sve načine pokušavali da uspore ulazak Srbije u Evropsku uniju. Čak ne postoji događaj u kojem je bilo incidenata, a da u njima nisu učestvovali ekstremni pripadnici navijačkih grupa. Iste grupe prethodno su prilikom hapšenja Slobodana Miloševića 2001. godine tukli njegove pristalice, koji su se okupili ispred njegove kuće dajući mu podršku. Vrlo brzo su, međutim, opet promenili stranu i bili protiv hapšenja Veselina Šljivančanina, a nedavno i protiv hapšenja Radovana Karadžića. Pokazalo se stadioni, odnosno navijači na stadionima ili van stadiona, jer te navijačke organizacije se okupljaju i članovi navijačkih timova se okupljaju i na stadionima i van stadiona i oni predstavljaju interesantne za svakog manipulatora političkog grupe. Dakle, one su interesantne za manipulaciju zato što sociolozi, antropolozi koji istražuju i koji su istraživali pomalo svuda u svetu prirodu funkcionisanja navijačkih grupa primetili su da su one dobro organizovane. Godinama unazad ponašanje ekstremnih navijača na razne načine opravdavale su i uprave klubova, i političari, i mediji, i crkva. Pa je sve to doprinelo pravom ekstremizmu. Uprave trenutno nemaju nikakvu kontrolu nad njima.
Nekada su ih uprave stvarale, danas navijači gospodare upravama. Tako su tukli fudbalere ili im lupali automobile. I pored toga što postoje svi zakoni, političari često pribegavaju pregovaranju sa vođama navijačkih grupa kako bi se sprečili neredi. Nejasno je zašto se jednostavno ne primeni zakon. U javnosti godinama postoji utisak da su fudbalski klubovi, a samim tim i navijači koji imaju dobru saradnju sa upravama, zaštićeni jer u upravnim odborima i fudbalskih i košarkaških klubova svoje mesta zauzimaju razni političari, sudije i javne ličnosti. Predsednik Partizana tokom 90-ih bio je Mirko Marjanović, koji je tada bio na čelu državne firme Progres. Kada je izabran za predsednika vlade Srbije, Mirko Marjanović je postao počasni predsednik fudbalskog kluba Partizan i to je ostao sve do smrti 2006. godine. Istovremeno član Zvezdine uprave bio je Tomica Rejčević, potpredsednik tadašnje savezne vlade, kao i Dragan Tomić, predsednik Skupštine Srbije. Tokom 90-ih na sednicama Upravnog odbora Zvezde bio je tadašnji ministar policije Radmilo Bogdanović. Partizan je u svojim redovima imao i Vlastimira Đorđevića, bivšeg načelnika resora javne bezbednosti, ali i njegovog prethodnika Radovana Stojčića Badžu. U Upravnom odboru Partizana bio je Dragoljub Janković, ministar pravosuđa, pa čak i Rade Babac, javni pravobranilac opštine Savski Venac u kojoj se klub nalazi. U Zvezdinoj upravi bio je istražni sudija Okružnog suda Dobrivoje Gerasimović. Posle 5. oktobra Zvezda je u Upravnom odboru imala Olivera Bogavca, direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, i Božidara Cerovića, dekana Ekonomskog fakulteta. Najpre u Upravnom odboru, a potom i kao generalni sekretar kluba bio je Saša Kozić, tada i zamenik glavnog inspektora Poreske uprave Beograda. Među članovima uprave bio je Miodrag Đorđević, bivši glavni poreznik, pa direktor Agencije za privatizaciju, pa onda direktor u Večernjim novostima. U upravi Zvezde bio je i Milan Tomić, direktor Direkcije za imovinu Srbije. U upravi fudbalskog kluba Partizana od 2007. je Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalna pitanja. Ljajić je međutim odlučio da napusti upravu kluba prošle nedelje. U decembru 2006. godine funkciju predsednika Partizana umesto Ivana Ćurkovića preuzeo je Nenad Popović, tada šef ekonomskog tima Koordinacionog centra Kosovo vlade Srbije, funkcioner DSS-a i prvi čovek ABS Holdinga. Popovića je na mestu predsednika kluba nasledio Tomislav Karadžić, privrednik i prethodno funkcioner u Fudbalskom savezu Srbije i Crne Gore i Fudbalskom savezu Vojvodine. Zvezdu je u kratkom periodu vodio Toplica Spasojević, vlasnik ITM grupe. U to vreme zvanično su upravni odbor ušli Marko Mišković, sin Miroslava Miškovića, i Dragi Mićović, koji je inače blizak DSS-u. Tada su zvanično postali finansijeri, ali se godinama unazad pričalo da Mišković i Mićović vode fudbalski klub Crvena zvezda. U današnjim upravama oba kluba imaju političare. U Zvezdi Aleksandar Antić ima funkciju potpredsednika. On je predsednik gradskog odbora SPS-a i aktualni predsednik Skupštine grada Beograda. U upravi je trenutno i Dušan Mrakić, aktualni državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Prema rečima Vladana Lukića, predsednika kluba, u klub često dolazi i zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, mada nema zvaničnu funkciju u klubu. Odnedavno u upravnom odboru fudbalskog kluba Crvena zvezda nalazi se i Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Srbije. U upravi Partizana, kojom rukovodi predsednik kompanije Zekstra Dragan Đurić, je i Branko Ružić, poslanik Skupštine Srbije i član SPS. U nadzornom odboru kluba je Dragan Penezić, pomoćnik ministra trgovine u vladi Srbije. U Skupštini Partizana je veliki broj direktora i vlasnika privatnih firmi, ali i Novica Peković, sudija Vrhovnog suda. U Zvezdinoj skupštini je neobično veliki broj sudija. Skupštinom je predsedavao Ante Bošković, koji je bio predsednik 4. opštinskog suda, Tomislav Zeković, sudija 3. suda, i Zoran Pašalić, gradski sudija za prekršaje. U košarkaškom klubu Partizan predsednik je u jednom periodu bio sadašnji ministar policije Ivica Dačić, a upravni odbor Zvezde vodio je Živorad Anđelković, visoki funkcioner Demokratske stranke. U košarkaškom klubu Partizan počasni predsednik sada je Milorad Dodik. Potpredsednik u klubu je portparol DSS-a Andrija Mladenović. Odgovor na ovo vaše pitanje je to što u akcionom planu, za koji su glasali svi članovi Savetodavnog tela za borbu protiv nasilja u sportu, stoji predviđena mera preporuka političarima da ne budu, ne zabrana, ali preporuka da ne budu u upravama klubova. A iz kog razloga im je ta preporuka? Pa zato da ne bi upravo ni na koji način stvarali utisak da su oni ti koji doprinose da se neko, recimo, povlašćeno, da se prema njemu povlašćeno postupa na sudovima, da ne bi ni na koji način stvarali
odgovornost, dodavali odgovornost političku. Ako je imaju, treba da odgovaraju. Ako je nemaju, ne treba da sede tu gde jesu. A da li možda imate saznanje o tome da, recimo, uprave klubova često izvlače navijače iz zatvora? Po znacima navoda izvlače. Vrše utice. To sam saznala, to čujem kao građanin, ne kao ministar. Niko mi nikad kao ministru nije rekao ovo je takva situacija, preduzmi nešto. Kao građanin, da, čujem i ja. Iz uprave fudbalskog kluba Partizan zvanično su za emisiju Insider odgovorili da je njihov stav da niko neće učestvovati u emisiji o ekstremnim navijačima. Uprava Crvene zvezde je za sagovornika odredila portparola Marka Nikolovskog. Zanimljivo je da u Skupštini Crvene zvezde svoje mesto zauzima 19 navijača. Među njima su i oni koji su prethodnih godina osumnjičeni za više krivičnih dela. Kako vi kao klub pravite razliku između onih kako znate ko je huligana, ko je pravi navijač? Razlika se stvara delom. Kako? Kada počini delo, on više nije samo navijač, on je i huligan. I tog trenutka dolazi u ruke policije, sudstva, od dela koje su propisana zakonom kao nezakonita. Upadi na teren, paljenje baklji, tuče, povređivanje drugih lica, sve ono što spada u zakon i sve ono što bi trebalo da bude normalno u državi Srbiji, ali neko se time ne bavi. A to svakako nije fudbalski klub Crvena zvezda. Čekajte, ali vi imate čoveka u Skupštini fudbalskog kluba Crvena zvezda koji je uhapšen, na primjer, zbog kršenja zakona i krivičnog dela nedozvoljenog posjedovanja, samo da završim, posjedovanja oružja, to je Dražen Dragaš. On je član Skupštine. Tako je. Jeste se vi ogradili od toga? Ne može uprava da se ogradi. Evo i po vašem tumačenju on je huligan. Prekršio je zakon. Samo sekund. Prvo, niko nije kriv dok se ne dokaže. Koliko znam, proces traje. Ajmo da se proces završi, da nešto bude pravosnažno, pa ćemo onda da koristimo određene nazive za tog dečka. Za sad je on osumnjičen, ne i optužen. Dakle, ajmo nek se završi proces da budemo do kraja zakoniti i legalni. U fudbalskom klubu Crvena zvezda postoji sabor koji okuplja sve članove Crvene zvezde koji imaju člansku kartu. Sabor se sastaje i bira skupštinu. U Skupštinu ulazi određeni broj delegata i taj određeni broj delegata na sednici Skupštine bira upravni odbor. Dakle, ne možemo da idemo obrnutim smerom da upravni odbor smenjuje člana Skupštine. O svim članovima Skupštine će raspravljati Skupština Crvene zvezde na svom sledećem sastanku. A šta vam to znači? To znači da će biti u slučaju da Dražen Dragaš bude optužen za zločine. A vama nije dovoljno što je on osumnjičen? Nama ne može da bude dovoljno, nemamo pravo da ga isključimo iz Skupštine. I da hoćemo, bilo bi nezakonit akt. Mogao bi da dođe njegov otac i da tuži Crvenu zvezdu što ga je iščlanila iz Skupštine. U Skupštini Crvene zvezde, pored 19 navijača, svoje mesto zauzima, na primjer, i gradski sudija za prekršaje Zoran Pašalić. Policija je u poslednjih nekoliko godina podnela više stotina prekršajnih prijava protiv navijača. Ti postupci su uglavnom završavaju efikasnije od krivičnih postupaka koji, kao što ste vidjeli u prošloj emisiji, traju godinama. Što se tiče podnetih prekršajnih prijava protiv navijača, sve prekršajne prijave koje su podnete procesuirane su i sva ta lica su kažnjena. Postavlja se samo pitanje koliko je kazni izvršeno, obzirom da pojedina lica nismo mogli da nađemo. Govorimo o onim licima koji nisu procesuirane u hitnom postupku, znači gde je išao takozvani redovni postupak i gde je bilo teško izvršiti na kraju izrečenu kaznu. Dakle, kada na primjer piše da je obustava postupka, odbačaj postupka i toga ima jako puno, zbog čega se to dešava? Iskreno da vam kažem, ja ne znam odakle vama informacija, toga ima jako puno. Pa evo, samo za nekoliko primjera ima, evo, na primjer, Alen Kostić, prekid postupka, pa onda Ljubomir Marković, prekid, obustava. Mislim, ima Vlavić Aleksandar, prekid, obustava, prekid. Zbog čega prekid? Šta znači kad stoji prekid postupka? Kada stoji prekid postupka, to znači da neko lice ne živi na adresi na kojoj je prijavljeno i da je praktično nemoguće voditi postupak ili nemoguće to lice naći. Kada se dogodi da se postupak jedanput prekine, to ne znači da je postupak okončan. Po nalaženju tog lica postupak će se ponoviti, odnosno nastavit će se sa tim postupkom i on će biti okončan. Zbog toga i postoji taj hitni postupak kada je izvršnost pre pravnosnažnosti o kojima sam govorio. Za slučajeve kada imate dobro saznanje da lice ne živi na adresi na kojoj je prijavljeno, odnosno da nema prebivalište ili boravište, odnosno da odlaskom može osvojiti izvršenje kazne. U tom slučaju se radi u hitnom postupku i onda takva lica budu kažnjena odmah. Ali kako sad, evo, ja sam samo za jedno lice pročitala, na primjer, 10 puta prekid postupka. Kako je onda, ako se već jednom zna da to lice je teško se pronalazi, kako onda svaki sledeći put ne ide u hitnom postupku, nego u redovnom i onda je svaki put prekid zato što do njega ne može da se dođe?
Kada se neko lice posle nekoliko bezuspešnih pokušaja pronađe, onda se svi te prekršajne prijave uzimaju i procesuiraju se odmah. I onda se to radi zbirno, normalno ako postoje za to uslovi da se tako uradi. Zanimljivo je da ste vi član Skupštine Fudbalskog kluba Crvena zvezda. U toj skupštini sede i navijači. Kako vi gledate na sve to? Otkud vi tamo? Da vam kažem, ja ne mogu da gledam to s aspekta nekoga ko rukovodi Crvenom zvezdom i Skupština je jedno telo koje je prilično široko. Radi se o više stotina ljudi koji su u Skupštini. Tu nisu samo navijači. Ja moram da vam kažem, ja sam na Skupštini Crvene zvezde bio samo 2 puta. I to zato što sam pozvan... Dobro, ali principijelno? Principijelno, da vam kažem, kada budem video čoveke, kad bi neko bude rekao, do tebe sedi ili 2 metra od tebe sedi neko ko ima krivično delo za koje je pravnosnažno osuđen, svakako da bi mi smetalo. Kao što bi mi smetalo da sedi sa mnom u autobusu. Pa evo, Dražen Dragaš, koji je uhapšen nedavno, je član Skupštine Crvene zvezde, možda sedi 2 mesta od vas. Nisam imao čast da ga upoznam zaista. Uhapšen je posljednji put zbog toga što mu je pronađeno oružje za koje nije imao dozvolu. Zaista nisam upoznao gospodina. Klubu treba nedvosmisleno i u praksi uočljivo da se ograde od pojedinaca, ne navijača, nego pojedinaca koji izazivaju nasilje na sportskim priredbama, zbog kojih oni plaćaju kazne, kako pred našim, da kažem, pravosudnim organima, tako i pred međunarodnim tim disciplinskim organima Međunarodne fudbalske federacije, UEFA i FIFA. Znači, čini mi se da nema dovoljno nedvosmislenog odricanja od takvih pojedinaca koji ispoljavaju nasilje na sportskim priredbama. Novog direktora Zvezde, Vladana Lukića, koji je izabran pre 6 meseci, navijači Zvezde koji su u Skupštini fudbalskog kluba nisu podržali, ali nisu bili ni protiv. Kada se glasalo, bili su uzdržani. Zanimljivo je, dakle, taj dijalog koji se odigrao na Skupštini između Vladana Lukića i predstavnika Delija, i u jednom trenutku Vladan Lukić je rekao: sve što su tražili navijači uradio sam, obilisao sam veterane, obijao pragove mnogih kompanija i išao kod državnih organa. Predstavnici Delija su na to uzvratili, išao si kod Divca i Dačića, na što je Lukić rekao: išao sam kad ste vi to tražili. Zbog čega? Bavite se, pogrešno tumačite određene rečenice i određene trenutke. Čekajte, evo sad ću da vam objasnim. Ovo je dijalog. Vlade Divac je predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Crvena zvezda je fudbalski klub i kao takva jedan deo Olimpijskog komiteta Srbije. Normalno je da se ide na razgovor kod rukovodećih ljudi, ako se ne varam, Ivica Dačić je vicepremijer ove države. Pa normalno je da pomoć u trenutku rasula tražiš od državnih organa, sportskih organa. Ivica Dačić je ministar policije, između ostalog. Ja samo pitam zbog čega... Zamenik premijera, kako se već. Zbog čega Lukić kao direktor ide na zahtev navijača kod ministra policije? Ma ne. Vi pogrešno tumačite reč zahtev. Nije postojao nikakav zahtev tipa... Pa rekao je čovek, išao sam kada ste vi to tražili. Znate o kom vrsti zahteva se radi? O vrsti zahteva da sam čuo u okruženju svom i u svojoj javnosti, krećući se kroz grad, kroz život, da su navijači Crvene zvezde, generalno, kojih ima 4 miliona, nezadovoljni stanjem u klubu. I da žele da dođe čovek koji će nešto da promeni, koji će sa svima da razgovara. Koji neće da ima situaciju, jer, samo ovako, prošlo rukovodstvo je izjavilo da im ne pada na pamet da rešavaju krizu u Zvezdi tako što će bilo koga da mole. A onda je argument Vladana Lukića bio: ja ću da molim koga god bilo da bih rešio krizu u Zvezdi, jer mi je rešavanje krize u Zvezdi i kvalitet mog voljenog kluba iznad lične sujete. I u tom smislu je rečenica Vladana Lukića: rešio sam sve zahteve navijača. Išao sam da molim. Ne, nije tako rekao, dobro. Okej, možda je to... Možda vi znate šta vam mislite time da... Pitate me šta je poenta, pa vam objašnjam poentu. A šta je bilo poenta kada je... Ne treba da budemo bukvalni. Ne radi se o bukvalnom zahtevu, radi se o želji. A znate šta, javna je tajna da uprave klubova prosto pomažu navijačima i kada oni budu uhapšeni, pritvoreni i tako dalje. Ja vas to pitam zbog toga. To je apsolutno neistina. Ivan Ćurković javno je rekao da je uprava Partizana godinama pomagala navijače na razne načine. Mi smo njima ti 90. godina na neki način njima davali, vodili su i sa nama na put, opet kažemo vođe, navijače, pa smo im davali za tu njihovu, kako oni zovu, ikonografiju, neke novce da oni to naprave, da kupe.
dajte nam ovo pa ćemo biti uz vas. Naravno da je bilo vređa, onda smo mi rekli više ne. Tada smo rekli ne. Tada je bilo stop. Posle toga navijači Partizana tražili su smenu uprave, pa se to i dogodilo. U takvoj akciji prvo je sa tribina počelo skandiranje protiv Zečevića i uprave. To se na kraju završilo sa javnom sahranom Žarka Zečevića koju su organizovali navijači Partizana. Iako je to praktično bio poziv na linč, nadležne institucije nisu reagovale. Skandiranje kojima se poziva na nečiju smrt, ubistvo ili poruke na transparentima nisu ništa drugo nego poziv na linč, posebno kada se u obzir uzme činjenica da se od 1999. godine do danas desilo čak 9 ubistava u koje su umešani pojedinci iz navijačkih grupa. 10. decembra 1999. godine na stadionu FK Partizan na utakmici između Partizana i Zvezde poginuo je navijač Crvene zvezde Aleksandar Radović. Radović je poginuo kada ga je pogodila raketa koju je sa južne tribine stadiona ispalio jedan od vođa grupa navijača Partizana, Alcatraz Majk Halkijević. On i grupa navijača Partizana nije međutim optužen za ubistvo, već za delo izazivanja opšte opasnosti, pa je tako Halkijević, na primjer, pravosnažno osuđen na 1 godinu i 11 meseci zatvora. Sudija drugog opštinskog suda koja je donela presudu je Nataša Albijanić. 11. maja 2002. na železničkoj stanici Pančevački most navijači Partizana pretukli su do smrti Živorada Šiškovića, pošto je prethodno pokušao da odbrani kineskog državljanina kojeg su napali navijači. Optužnica protiv Dragana Spasojevića, Aleksandra Ignjatovića i Dušana Veljkovića podignuta je 2005. Međutim, nisu optuženi za krivično delo ubistva, već zbog sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanja u tuči. Postupak pred prvim opštinskim sudom i dalje je u toku. 14. januara 2005. u Obrenovcu ispred Mašinsko-tehničkog obrazovnog centra ubijen je navijač Partizana Marko Radovanović. Njega je nožem ubio MK, navijač Crvene zvezde, koji je tada bio maloletan. Presudom Okružnog suda u Beogradu veća za maloletnike iz decembra 2005. godine, MK je oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela ubistva na kaznu maloletničkog zatvora u trajanju od 4 godine. Sudskim većem Okružnog suda predsedavala je sudija Slavka Mihajlović. U žalbenom postupku Vrhovni sud Srbije preinačio je, umanjio prvostepenu presudu i MK osudio na kaznu maloletničkog zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci. Presuda je pravosnažna. 4. avgusta 2005. godine na železničkoj stanici u Rakovici u vozu koji saobraća na relaciji Beograd-Bar došlo je do tuče između navijača fudbalskog kluba Voždovac i Rat. Tada je oštrim predmetom ubijen navijač Voždovca Bojan Majić. Prvostepenom presudom Okružnog suda u Beogradu danas je Bojan Hrvatin osuđen na 30 godina, dok je Aleksandar Kovačević za krivično delo učestvovanja u tuči dobio maksimalnu kaznu od 3 godine zatvora. 19. oktobra 2005. u Obrenovcu ubijen je navijač Partizana Radovan Milošević. Njega je nožem ubio navijač Zvezde S.I. Milošević je najpre pokušao da oduzme šal sa obeležima kluba Crvene zvezde, zbog čega je S.I. izvadio nož i izbo Miloševića. Postupak protiv tada maloletnog S.I. je okončan tako što je on najpre osuđen na 3 godine zatvora, a po žalbi Okružnog tužilaštva kazna je preinačena na 4 godine i 6 meseci zatvora. 29. oktobra 2005. na Novom Beogradu u autobusu koji se obraća na liniji 71 došlo je do tuče navijačkih grupa fudbalskog kluba Čukarički i fudbalskog kluba Bežanija. Golub Balašević, navijač Bežanije, izboden je nožem u predelu grudi. Od zadobijenih povreda je preminuo. Okružnom javnom tužilaštvu, odeljenju za maloletnike, podneta je prijava protiv A.Ž. 2008. pravosnažno je osuđena 2 godine i 6 meseci. Sudskim većem predsedavala je sudija Olivera Pajić. 27. jula 2006. godine na fudbalskom terenu FK Žarkovo došlo je do zakazane tuče 10 navijača Crvene zvezde i 5 navijača Partizana, koje su prethodili verbalni sukobi oko navijačkih grupa. U tuči je ubijen navijač Partizana Aleksandar Panić, kada ga je Marko Blagojević nožem ubo u predelu grudnog koša. Blagojević je osuđen na 8,5 godina zatvora, ali je Vrhovni sud ukinuo presudu. U ponovljenom postupku pre nedelju dana osuđen je na 10 godina zatvora.
14. aprila 2008. pored železničke stanice u Futogu sukobile su se grupe navijača Partizana i Vojvodine. Ubijen je navijač Vojvodine Dejan Dimitrijević. Njega je hicem iz pištolja usmrtio navijač Partizana Stevan Stanković. Stanković je već u martu ove godine presudom Okružnog suda u Novom Sadu osuđen na 15 godina zatvora. Žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom Srbije je u toku. Dragan Supurović Supa, jedan od vođa grupe navijača Rada United Force, je 1994. godine zajedno sa Srećkom Paunovićem bio osumnjičen za krivično delo ubistvo, jer je u septembru 1994. u tržnom centru Vidikovac ispred kafića pucao iz revolvera u grupu ljudi koja je sedela za stolom. Ubijen je Ivan Pavlović, a povređeni su Aleksandar Mandić i Mihajlo Nenadić. Za krivično delo ubistva prijava je podneta 21.10.1994. Međutim, prema zvaničnom odgovoru emisiji Insider iz okružnog tužilaštva, postupak je još u toku. To znači da za ubistvo postupak traje punih 15 godina. Pored ubistava, pojedinci iz navijačkih grupa osumnjičeni su prethodnih godina za razna krivična dela. Iznuda, otmica, pljačka, nanošenje teških telesnih povreda, prodaja droge. Podneto je više od 100 krivičnih prijava protiv pojedinaca iz navijačkih grupa Rad, Partizan, Zvezda. Kao što ste videli u prošloj emisiji, MUP je podnosio prijave, tužilaštva podizalo optužnice, ali u većini slučajeva sve se zaustavi kada dođe do suda. Sudski postupci traju godinama, pa pravosnažnih presuda uglavnom nema. Vi ste rekli da je samo 2,4% ljudi osuđeno po analizi koju ste uradili. Što nam to govori? To je jedan, i za mene lično bio šokantan podatak. Da bismo pripremili izveštaj za upravo formiranje ovog saveta, moje ministarstvo potražilo je od Ministarstva unutrašnjih poslova sa jedne strane nezavistan izveštaj o primjeni zakona o borbi protiv nasilja na sportskim priredbama u toku 2008. i nezavistan izveštaj isti takav od Ministarstva pravde koje nam je prikupilo statistike iz sudova. Šta se ispostavilo? Ispostavilo se da policija hapsi, a da sudovi u suštini ne kažnjavaju. Šta je problem? Može biti delom problem i prikupljanje dokaza, ali mislim da očigledno ne postoji dovoljna koordinacija, jer poruka koju šaljemo time jeste da u suštini svaki 40 je kriv. Pa nemojte, molim vas. To ne može biti istina. Takva statistika napravila je dovoljno prostora da oni koji sebe nazivaju navijačima misle da mogu da ubijaju i na stadionu i van stadiona. Na utakmici između Crvene zvezde i Hajduka 2. decembra 2007. godine teško je povređen pripadnik žandarmerije Nebojša Trajković. Suđenje navijača Crvene zvezde Urošu Mišiću počelo je 2008. godine pred petočlanim većem kojim je predsedavao sudija Velimir Lazović. Mišić je negirao da je pripadniku žandarmerije Nebojši Trajkoviću gurao baklju u usta. On je pred sudom tvrdio da nije znao da je Trajković policajac, već da je, citiram, mislio da je grobar. Bio sam iziritiran odakle drskosti i smelosti jednom grobaru da dođe na sever i onda sam prišao i šutnuo ga nogom u butinu, ispričao je Mišić. Nebojša Trajković na suđenju je rekao da su navijači kao pod komandom navukli šalove i kape na lice i krenuli ka njemu. Pokolili su mi, Mišić je rekao, gde ćeš pičko pandurska? Udario me nogom u genitalije i pesnicom po glavi. Zatim su me svi udarali, vukli po zemlji pa gurnuli sa tribina. Padao sam 10-15 metara, a onda mi je Mišić zavukao jednu baklju za vrat, a drugu gurnuo u usta. Rekao je, hoćeš baklju? Evo ti baklja. Vrištao sam od bolova. Veće okružnog suda kojim je predsedavao sudija Velimir Lazović donelo je presudu već u septembru 2008. godine, kojom je Uroš Mišić osuđen na 10 godina zatvora. U obrazloženju presude Lazović je naveo da je presuda navijaču adekvatna, ali i da je poruka da se takvi napadi koji su postali epidemija neće trpeti. Takođe, sudija Lazović je istakao da već duže vreme u društvu moral devalvira, a nasilnici se proglašavaju za heroje. Napad je bio linč službenog lica. Pržiti živog čoveka, stavljati mu na lice baklju od 1000 stepeni, zavlačiti istu pod jaknu je monstruozno. Na snimku sa utakmice jasno se vidi kako Mišić drži baklju u rukama i prži živog čoveka. Ovaj napad je brutalan, varvarski i čista obest huligana. Presuda je i poruka da se više takvi postupci neće tolerisati, rekao je sudija Velimir Lazović u obrazlaganju presude kojim je Mišić osuđen na 10 godina zatvora. Takvu presudu, međutim, ukinuo je Vrhovni sud i vratio na ponovno suđenje. Sudskim većem Vrhovnog suda koji je ukinulo presudu Mišiću predsedavao je sudija Dragiša Đorđević.
U obrazloženju ukidanja presude Mišiću, sudsko veće sudije Đorđevića između ostalog navodi da mora da se utvrdi da li je zapaljena baklja guranjem u lice mogla da izazove smrtne posledice. Sudijama Vrhovnog suda nije jasno koliku temperaturu razvija upaljena baklja, pa su zatražili da to utvrde sudski veštaci. U toku je ponovljeni sudski postupak protiv Uroša Mišića. Inače, po izricanju prvostepene presude kojom je Mišić bio osuđen na 10 godina, grupa navijača Zvezde koji su bili u sudnici počeli su da vređaju sudiju Lazovića. Jedan od njih je sudiji dobacio: "Vidjet ćemo se mi." Pretnje sudiji izgovarali su Goran Ćorić, Miloš Zimonja, Ivan Raković, Predrag Panić i Jasmin Doše. Došin je inače član Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda. Od tada delije na severu neprestano pevaju "Uroš Mišić jedan je od nas", a po gradu su ispisani grafiti "Pravda za Uroša". Fudbaleri Crvene zvezde su se na utakmici sa Jagodinom pojavili da pozdrave navijače u majicama "Pravda za Uroša". Na stadion je unet transparent "Lazoviću, stići će te pravda koju deliš". Da samo naglasim, kazna koju je sud odmerio u nepravosnažnoj presudi, konkretno za Uroša Mišića, je zakonski minimum za krivično delo koje mu je stavljeno na teret. Da. I to samo zato što je u pitanju lice koje nema napunjenu 21 godinu života. Za to krivično delo kazna je najmanje 10 ili 30 ili 40 godina zatvora. To je jedno od najtežih krivičnih dela u krivičnom zakonu. Ali ono kako odzvuči takva kazna jeste činjenica da je čitava Srbija osvanula sa parolama "Pravda za Uroša", da su čak i fudbaleri izašli na teren u majicama. To je toliko pogrešna poruka koja je poslata da, ako uopšte možemo govoriti o porukama kao takvim, to je jednostavno reč o stavu i niko ne može da me ubedi da nije bilo, kako bih rekao, da to nije moglo da se izbegne. Prosto mislim da to jednostavno nije u redu i tu bi zaustavio se. Igrači Crvene zvezde izašli su na teren u majicama na kojima je pisalo "Pravda za Uroša" i pozdravili navijače. Posle ovog događaja je drugo opštinsko tužilaštvo u Beogradu zatražilo od policije da identifikuje osobe koje su držale transparent, na kojem je bila ispisana pretnja Velimiru Lazoviću, sudiji Okružnog suda u Beogradu. Tužilaštvo je takođe naložilo i da policija obavi razgovore sa članovima uprave Crvene zvezde, kako bi se utvrdilo ko je dozvolio unošenje transparenta i nošenje majice sa likom navijača Uroša Mišića, koji je u tom trenutku osuđen na 10 godina zatvora prvostepenom presudom. U zvaničnom odgovoru na pitanje šta se desilo sa ovom istragom, Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužioca za Insajder, je rekao da identifikacija osoba koje su držale transparent nije mogla da se obavi jer su bili maskirani kapuljačama. Postupak zbog toga nije pokrenut. Na osnovu saslušanja članova uprave zaključeno je da niko iz kluba to nije dozvolio, već da je transparent na stadion unet ilegalno. Kada je u pitanju postupak u vezi sa majicama "Pravda za Uroša", prema saznanjima Insajdera, tužilaštvo nije pronašlo osnova za krivično gonjenje, jer, kako su zaključili, igrači koji su nosili majice nisu ugrožavali ničiju sigurnost, već njihov gest bio kampanja, a ne krivično delo. Ja bih voleo da dobijem i jedan dokaz kada je fudbalski klub Crvena zvezda štitio huligane. Da vidim dokaz. Da li je zaštita huligana, ajde tako da kažem, to kada fudbaleri Crvene zvezde izađu na teren u majicama "Pravda za Uroša Mišića" i to u trenutku kada je doneta presuda prvostepena kojom je on osuđen na 10 godina zatvora i to za pokušaj ubistva pripadnika žandarmerije. A da li ste zvali okružno tužilaštvo, čini mi se da je Savski venac, tako je, i policiju Savski venac, da ih pitate dokle se stiglo sa istragom po tom pitanju, jer su apsolutno svi tadašnji, to se desilo, to nema nikakve veze sa ovom upravom kluba. Rekao sam vam stav aktuelne uprave, ne podržava huligane, ne podržava nasilje i svim sredstvima podržava borbu države protiv... Pitala sam vas za majice u kojima su fudbaleri izašli na teren. Nemam nikakav komentar na ono što se dogodilo pre 3 godine. Razumete? Kakve 3 godine? To je bilo sad, pre godinu dana. Sve jedno. Ali kako možete da nemate komentar na to? Ili mislite da je to u redu, ili mislite da nije? Ne postoji treći. Ne, ja kao građanin Marko Nikolovski svojim imenom i prezimenom imam komentar i reći ću ga kad završimo snimanje. Zašto? Pa zato što sam ovde kao portparol Crvene zvezde. Znači, Crvena zvezda ne želi da se... Crvena zvezda ne želi da komentariše aktualno rukovodstvo. Ne želi takav... Ne želi da komentariše ono što je bilo pre godinu dana, samo pre 6 meseci. Dobro, ja sam vas pitala za vaš stav. Eto, za vaš stav, interesuje me baš vaš stav. Moj stav Marka Nikolovskog
na kafi posle. Ne, ja pitam vas kao portparol. Ne, portparol nema stav o nečemu što se nije dešavalo u ovih 6 meseci. Ne, nemam nikakav stav. Jer imate stav o tome kada na tribinama je transparent Lazoviću stići će te pravda koju deliš? Odnosi se na sudiju koji je donao presudu Urošu Mišiću. Crvena zvezda, fudbalski klub, se ne meša u rad sudstva. Taj transparent je istaklo udruženje građana navijača Crvene zvezde. Pa čekajte, ne morate da vi da procesuirate. Ja vam ne tražim to. Ja vas samo pitam kako to komentarišete. Taj transparent. Je li to poziv na linč? Kad je bio taj transparent? Ne znam, pre par meseci. Pa opet dolazimo u problem. Pa je bitno da li je bio pre par meseci ili je bio pre godinu i po dana? Pa bitno mi je zato što neću da govorim pred kamerom B92 kao Marko Nikolovski. Hoću da govorim samo kao portparol Crvene zvezde. Ja vas kao portparola pitam. Da, ali moj stav se ograničava. Ograničen je vrlo. Ograničen je sa 6 meseci. Da li je sve to ipak ukazuje na činjenicu da se uprave kluba negde plaše tih huligana i navijača? Ne, uprave kluba, kao i svi građani ove države, imaju mehanizme zaštite. Jel imam problem? Prijavim ga policiji koja radi svoj posao. Pa da li smete da ga prijavite policiji? Smemo, naravno. Naravno da smemo. Prema huliganskom ponašanju navijača, rukovodstvo pojedinih sportskih klubova odnose se blagonaklono, a često i staju u njihovu zaštitu. Veliki uticaj na rukovodstva klubova imaju vođe navijača, koji učestvuju u donošenju svih važnih odluka koje se tiču klubova i organizaciji održavanja sportskih manifestacija. Zbog svojih aktivnosti, vođe navijača beogradskih klubova veoma često menjaju pretplatničke brojeve mobilnih telefona i imaju po nekoliko kartica koje u zavisnosti od potrebe koriste. Takođe koriste i posjeduju skupocena putnička motorna vozila koja vrlo često menjaju, a ista se gotovo kao po pravilu ne vode na njih, već na članove njihovih porodica ili na njima bliska lica, koje su najčešće prekršajno i krivično nekažnjivana. Pravosuđe je danas svesno potrebe da odgovori na izazove koje postavljaju pojave otvorenog ili prikrivenog izražavanja mržnje prema onima sa kojima se ne deli isto mišljenje, moralni stavovi, pogled na svet, način življenja ili koji drugi oblik ispoljavanja ljudske prirode, posebno prema gej populaciji. Ovakva inicijativa Republičkog tužilaštva usledila je posle ubistva Brisa Tatona. To ubistvo dogodilo se 2 dana pre zakazanog održavanja Parade ponosa. Državne institucije nisu mogle da obezbede zaštitu učesnicima skupa, pa je Parada ponosa odložena. Osim što koristim priliku da kažem da je to bio isto test za institucije. I jako je važno da institucije neprekidno pokazuju snagu, jer zato i građani plaćaju. U ovom slučaju nisu pokazale snagu. Tačno je, nisu pokazale snagu. Ali to opet znači povlačenje pred tim grupama. Na koji način onda država samo nekoliko meseci kasnije može da se obračuna protiv takvog nasilja? Ne može nekoliko meseci kasnije. Ja mislim da mora godinama to da traje. Kad to kažem, ne mislim da treba sad da odlačimo godinu dana, da to odlažemo. Mislim da treba akcija da bude brza i hitna, ali borba će trajati dugo. Zato što preko noći nije ni došlo do ovoga, pa se ne može preko noći ni iskoreniti. Ekstremnih navijača ima između 2.500 i 3.000. Ekstremnih desničara oko 1.000. U svim događajima koji se završe incidentima, paljenjem i rušenjem grada, sa više desetina prebijenih i povređenih građana i policajaca kao po pravilu učestvuju zajedno. Pošto sebe nazivaju patriotama i hrišćanima, često idu po blagoslovu crkvu. Istovremeno, to pojedincima iz navijačkih grupa ne smeta da se usput bave prodajom droge, nasilničkim ponašanjem, iznudom, reketiranjem, pljačkom, ali i da kao velike patriote uništavaju i ruše grad i državu. Ono što spaja ekstremne navijače i ekstremne desničare jeste mržnja prema neprijatelju. Ko je neprijatelj odlučuju zavisno od situacije. Nekada je to stranac, nekada pripadnik druge navijačke grupe, druge nacije ili rase. Nekada oni koji su prema njihovim procenama izdajnici, a vrlo često kao neprijatelji su označeni i pripadnici gej populacije. Poslednji put država je pokazala svoju nemoć i pred huliganima i ekstremistima se povukla, pre najavljenog održavanja Parade ponosa u septembru ove godine. U takvoj atmosferi u kojoj su ekstremisti javno pretili učesnicima Parade ponosa, a državni tužilac to ocenio kao polemičke tonove, a ne kao poziv na linč, navijači Partizana pretukli su u centru Beograda francuskog državljanina koji je od posljedice prebijanja i preminuo. Parada ponosa je odložena jer država nije mogla da garantuje bezbednost učesnicima u centru Beograda. Ekstremisti su tada javno poručili da su pobedili.